तुमने बोलो तीन ऑप्शन बोलो, तीन ऑप्शन बोलो, तीन ऑप्शन बोलो। पहला फर्स्ट आपकी पनिशमेंट आपकी क्या होगी स्कोर सर? कितना चाहिए, स्कोर कितना चाहिए? सर नीचे टांगे 5,000 पे नॉर्मल पनिशमेंट अच्छा 5,000 रुपये नॉर्मल पनिशमेंट। और बाकी 20,000 पे मौत। 5,000 में नॉर्मल पनिशमेंट, 20,000 नहीं होगा। আরে ভাই কাটেন কাটেন করতেছো, এই লগে যে গেম মজা হয় তোমরা জানো নি, তোমরা তো ভালো করে জানো এই লগে गेम मजा है আমার, ठीक है। और 10,000 का ऊपर जाएगा शावर करेगा, ओके। और 5,000 का ऊपर जाएगा तुम्हारा पनिशमेंट होगा, तुम डांस करेगा मुजरा गाना में। और दूसरा पनिशमेंट तुमने 10,000 का ऊपर एक ही पनिशमेंट होगा, शावर ही होगा, ओके। 10,000 पे शावर नहीं होगा, 20 पे शावर होगा। इतना ज्यादा मत करो, इतना ज्यादा मत करो, 10,000 इतना ज्यादा मत करो, नो नो नो। 15,000 देखो नहीं नहीं नहीं, आतिफ सर। 10,000 10,000 10,000 10,000 पे शावर होगा, ओके। 10,000 पे शावर 15 होगा। सही है, क्यों? जिसने 10,000 करना है उसने 15 भी कर देना है। नहीं नहीं, 10,000 पे शावर करना पड़ेगा, 10,000 पे। ठीक है, ओके आ जाओ। হ্যাঁ কাটেন কাটেন কইয়া খালোকে খেলতাম এই, ঠিক আছে। তো শাওয়ার করলে মাঠ গরমে যাবো গা, এখন মাঠ ফুল গরমে যাবো গা। পুরা মনে করম সিস্টেম ফাड़ देगा, सिस्टम फाड़ देगा पूरा। आ जाओ ओके आ जाओ। লাইভ শেয়ার गाइस করো, एक সবাই ডাবল ট্যাপ করো, সবাই ডাবল ট্যাপ করো, সবাই ডাবল ট্যাপ করো, সবাই ডাবল ট্যাপ করো, সবাই ডাবল ট্যাপ, সবাই ডাবল ট্যাপ, সবাই ডাবল ট্যাপ, সবাই ডাবল ট্যাপ। गाइस एक बंदा यार डबल टैप लाइव शेयर। গাইস ডাবল ট্রিপলে খেলো, সবাই মিলে ডাবল ট্রিপলে খেলো, সবাই ডাবল ট্রিপলে गाइस খেলতে হবে, एक guys, बंदा সবাই ডাবল ট্রিপলে খেলতে হবে। ফার্স্ট গিফট ডাবল, ফার্স্ট গিফট ডাবল। ऐसे वेलकम प्रकाश, वेलकम वेलकम। गाइस एक बंदा यार डबल टैप लाइव डबल आ। कैटी अभी लाइव नहीं है ना, कैटी लाइव है, कैटी तो लाइव नहीं है। अच्छा सबाई टप टप करो, सबाई टप टप करो, बस सबाई टप टप डबल करो। एवरीवन गाइस हम। डबल है, डबल है गाइस, डबल है गाइस, डबल है गाइस, डबल है गाइस, डबल है गाइस। खेलो 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 खेलो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। डबल गाइस डबल। ভরি দাও না কেউ, ভরি দাও না, ডবলে খেললা, ডবলে খেললা ভরি দাও না, সবাই মিলে ডবলে খেললা ভরি দাও না, সবাই ডবলে খেললা ভরি দাও না, ভরি দাও না। Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está Miguel? এটা ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে, এটা লোক ঠিক আছে, এটা সবার করবো। डबल टैप लाइव এটা লোক গুড বন্ধের লাইভ শেয়ার দিও, ওকে। शेयर एवरीवन गाइस। আরে ভাই যত যত সবাই ডাবল ট্যাপ, 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 সবাই ডাবল ট্যাপ। गाइस एक बंदा यार ओए एक अपने बिठा। রিপন ভাই আমি লাইভ শেয়ার দিছি, যদি রিপন ভাই আয়ে কাম শেষ রে ভাই টুকতে তোরে নিয়ে পয়রা দিব। সবাই একটা একটা রোজ মারো, একটা একটা রোজ মারো, একটা একটা ফোর মারো। সুদর ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস, ওয়ান ওয়ান রোজ গাইস, ওয়ান ওয়ান রোজ গাইস, ওয়ান ওয়ান রোজ, ওয়ান ওয়ান রোজ, ওয়ান ওয়ান রোজ। गाइस टेन रोज। আরে ভাই একটা একটা ফুল মারো, একটা একটা ফুল মারো, একটা একটা ফুল মারো। কাম বেবি কাম, কেটি কাম, आ जाओ जब मर्जी आ जाओ। সবাই ডাবলে প্লে করো, ডাবলে প্লে করো, সবাই ডাবলে প্লে করো, ডাবলে প্লে করো, ডাবলে প্লে করো। গাইস ডাবল, সবাই ডাবলে। এটা দুইজন জমজ বোন নাকি কি বোন আমি জানি না, কিন্তু খেলা জমতে হবে, ঠিক আছে। খেলা জমতে হবে। সবাই ডাবলে প্লে করো, ডাবলে প্লে করো, ডাবলে প্লে করো, ডাবলে প্লে করো, সবাই ডাবলে প্লে করো, ডাবলে প্লে করো। বুস্টার মুস্টার মাইরা 10,000 করে দাও না ভাই, 10,000 করলে মানুষ কেন আসলে ভাই। আর ডাবল ট্যাপ করেন না, সবাই ডাবল ট্যাপ করেন না। আজকে কই রে সাধু ভাই, অনেকদিন ধরে আই না সাধু ভাই, সাধু ভাই, ফয়েজ ভাই, তারপরে ফয়েজ ভাই তো ঘুমাই গেছে না মনে হয়, কোথায় কি সাধু ভাই কি করে আমি বুঝতাম না। সাধু ভাই আমি করে সাধু ভাইরে ধরিয়া ইঞ্জেকশন মারতে হইব, সবাই মিলে ইঞ্জেকশন মারে ঠিক করতে হইব সাধু ভাই। সাধু ভাই ব্রাভেন্টি নিয়ে নিয়ে ঘুরে এখন, বুঝছো নি, দোকান একটা দিছে।
10,000 हो गया, जाओ शावर करो, शावर करो मैं जाओ। कपड़े चेंज कर लूं, कपड़े चेंज कर लूं। कर लो, कोई बात नहीं, कर लो। ओके ओके, थैंक यू सो मच। बैग में तो आय हाय, पानी किधर है? पानी गिराओ बेबी, पानी ये देखो बाल गीले तो मैं नजर शावर करो। ओके ये देखो अरे, बाल मुश्किल में है। गीले नजर नहीं आ रहे हैं। ओके कमांडर साहब, धरें मैच धरें। शावर सुंदर करके शैम्पू लगा के कर भाई। नहीं, शैम्पू वाली कोई बात नहीं होती, नॉर्मल शावर की बात शैम्पू लगा। और ये शावर की बात है कि शावर मैं कर रही हूँ, नॉट शैम्पू तो वाली बात होती तो मैं कर देती। तुम्हें पता है मैं अपनी जुबान पे रहती हूँ। गाइस एक बंदा यार दोबारा अप्लाई फिर एवरीवन के माशाल्लाह मैं तो कमांडर भाई तुमने सबाई दुआ करियो ছেলে মেয়ে চমলক কইতেছে কমান্ডার ভাই সবাই একটু ট্যাপ করো 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 সবাই একটু ডাবল ট্যাপ করো সবাই ডাবল ট্যাপ ডাবল ট্যাপ করো হ্যাঁ হুস্টের দুলাভাই আইছে বলে হুস্টের দুলাভাই আইয়ো হুস্টের দুলাভাই আইছে হুস্টের নতুন দুলাভাই আইছে হুস্টের দুলাভাই আইয়ো হুস্টের দুলাভাই আইয়ো মানে খুঁজতেছি বাংলাদেশ एवरीवन गाइस एक बंदा यार दोबारा गाइस दोबारा अप्लाई फिर एवरीवन সবাই একটু ট্যাপ করে দাও সবাই একটু ট্যাপ করে দাও ভাই ব্রাদার যারা আছেন সবাই একটু ডাবল ট্যাপ করে দেন আমাদের কমান্ডার সাহেবের জন্য সবাই দোয়া করবেন কমান্ডার সাহেব এখন আমাদের एक बंदा यार दोबारा तुम्हारा फ्लावर नहीं है गाइस अगर कुपा त्रिपले गया शावर तुम सही से क्यों नहीं किया सही किया ये देखो बाल गिले मैं क्या करूं ये देखो और शावर कितना खरीदा हुआ गिल्ली করছে নি शावर ठीक मत করছে নি सारी गिली हो गई हूं मैं नजर नहीं तुम्हें आ रहा व्हाइट शर्ट है मैं क्या करूं आके गाइस ट्रिपल सबाई ट्रिपले খেলা সবাই তিন ডাবলে One's the classic, one's with a Chava mustard size twist tum- from McDonald's. It's quite a biggie. মার ট্রিপলে মার ভাই ট্রিপলে Jewelry worth 1,500 dirhams and stand a chance to win millions in gold. Conditions apply. आयशा जी तुम्हारा तो जोर नहीं है आयशा जी खेलने वाला कोई नहीं है तुम्हारे पास जोर नहीं है ओके चलो मैच जाता है ये मैच का बाद तुम्हारा जोर नहीं है ना पावर नहीं है तुम्हारे पास पानी तुमको बोला शावर करो तुम पानी नहीं डाला ऊपर से कुछ भी शावर नहीं किया तुम पनिशमेंट तुम सही से नहीं किया ना कैटेगरी बोलो ज्वाइन करते हो कैटेगरी बोलो हाँ ये अफसर भाई वेलकम ओके ना जुईना केटी लगे खेलमो केटी मेरा नया गर्लफ्रेंड है न्यू गर्लफ्रेंड मैं उसके साथ अभी खेलेगा केटी के साथ मेरा न्यू गर्लफ्रेंड के साथ ये मेरा पुराना गर्लफ्रेंड हो गया पुराना जानू है ওনা যদি একটা সুন্দর দেখে মাইয়া যদি মনে করো আমার বুট আইয়া যদি 50 লেভেল করতে ভাই প্রত্যেকদিন লায়ন ইউনিভার্স মারি আমি তারে বিয়া করে নিতাম বুঝছনি আমি গিফটার বিয়া করতাম যে গিফটার হ্যালো একটা সুন্দর মাইয়া যদি গিফটটা যদি আমার গিফটার হইতো আমি তারে বিয়া করতাম বুঝছনি আলার এরকম কোন মাইয়া পাইতেছি না যে আইয়া মনে করো লাখ লাখ টাকা আমার পিছনে খরচ করব ঠিক আছে নি কোটি মিলিয়ন টাকা আমার পিছনে খরচ করব ঠিক আছে নি পয়সাওয়ালার কোন মাইয়া নাই টিকটকের মধ্যে হ্যাঁ রিসার্চ করে মারবো যে এরকম লাখ মিলিয়ন হ্যাঁ ভাইবেরা তো সারা জিনিস সাপোর্ট করে কিন্তু আমার লাগবে যে এখন একটা মাইয়া সুন্দর দেখে একদম মনে করো লাখ মিলিয়ন কয়েন মারবো রে ওইরকম 50 লেভেল করবো এরকম ঠিক আছে নি টানা ইতি করি এই তো না হোস্টেল লোকে ফেম করে লাভ নাই ভাই ফেম করলে গিফটের লোকে করতে হবে আমার
মাইয়া কোনো বড় গিফটের লগে প্রেম করবো হোস্টের লগে প্রেম করে লাভ নাই এগুলা এগুলা নিজেও বিকারি আমিও বিকারি দুজন বিকারি কথা বুঝছে নি হোস্টের লগে প্রেম করে লাভ নাই করলে গিফটার লগে করতে মাইয়া গিফটার লগে হোস্ট এগুলা কি হোস্ট যেগুলা আমরা যারা হোস্ট করি সবগুলা গরিব সব গরিব যারা খেটি